Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Ladies and gentlemen who I respect, usually the Teachers' Day tradition is filled with inspirational words and rhetoric. Sorry, but today my speech will be a little different. I want to speak as it is with a sincere heart to all teachers in Indonesia from Sabang to Merauke. Dear Indonesian teachers, your task is the noblest and the most difficult. You are assigned to save the future of the nation, but are often given rules rather than help. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. You want to help students who are lagging behind in class, but you are wasting time on administrative tasks with no apparent benefit. You know very well that a child's potential cannot be measured from the result of the exam, but they are forced to pursue numbers because they are urged by various stakeholders. You want to take your students out of the classroom to learn from the world around them, but the hasty curriculum closes the door on adventure. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. You are frustrated because you know that in the real world, it is the ability to work and collaborate that will determine a child's success, not the ability to memorize. You know that every child has different needs, but uniformity has trumped diversity as a basic principle of bureaucracy. You want every student to be inspired, but you are not given the confidence to innovate. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. I will not make empty promise to you. Change is a difficult thing and full of discomfort. One thing for sure, I will fight for the independence of studying in Indonesia. But change can't start from above. Everything starts and ends with the teachers. Don't wait for others. Don't wait for others. Take the first step. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat
dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Tomorrow, wherever you are, make small change in your class. Invite the class to discuss, not just listen. Give students the opportunity to teach in class. Launch a social service project that involves the whole class. Find a talent in students who lack confidence. Offer help to teachers who are in trouble. Whatever the small change, if every teacher does it simultaneously, this big ship called Indonesia will definitely move. Happy Teachers Day.